And so I'm here to say I was wrong about Indonesia. They are not the worst team here at this tournament. And they got a huge victory now against Vietnam 1-0. That just puts them so much more ahead of schedule than I thought they were. And I think is a great sign overall for this country and for this team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video yang berkaitan dengan tim Indonesia yang masih bisa main di Piala Asia Qatar. Hal ini pun mendapat banyak pujian dari para netizen, baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar. They are doing incredible. They get this 1-0 victory against Vietnam, proving that they are far and away from being the worst team here at this tournament. Oh, yeah. This team has players, this team has a great coach, and this team is developing at such a young age. The youngest team in this tournament, and I mean that as a compliment. I mean that as something that's a great sign of the development they're trying to do at the foundational level for this program and for this country. Indonesia proved me wrong here with this result over what I thought would be a feisty Vietnam team, basically dominating them and proving to be the better team here. And I want to give them credit because I love how they're utilizing the AFC Asian Cup as a stage to give these young players a chance to develop and to show their talents. Marcelino has been playing incredible football for this team. You got defenders like Walsh, Justin Hubner playing a really great game against this Vietnam side because I criticized their defense. I criticized how they were shaped at the back. But in this game, they finally stepped up and they even went as far as to get a clean sheet, bro. And so I'll give them their credit. And the thing is, man, I could be critical about Vietnam. I could be about how they approached this match, about their mentality, about the performance they gave overall. But when it comes to a take such as this one, when it comes to the Indonesian people, a result is a result. And so I'm here to say I was wrong about Indonesia. They are not the worst team here at this tournament. And they got a huge victory now against Vietnam 1-0. That just puts them so much more ahead of schedule than I thought they were. And I think is a great sign overall for this country and for this team. Indonesia played with zero fear. That's what has impressed me the most over these last two games is they play as if, they're ranked 80. They play as if they're right there with like Bahrain or, Jordan, for example. Maybe they don't have the exact quality, but as you said, they're the youngest team here and they're showing that within the next 5-6 years, maybe they actually will be a mainstay in the mid-tier of Asian football. And getting a win at the AFC Asian Cup, what a way to do it. What a way to start that journey. A nice win here. The captain stepping up, and he needed to. Oh, the cojones on this game, bro. Man. You could feel the stadium get quiet in the build-up to that anticipated penalty because you could tell a big moment was coming for Indonesia in their footballing history, and man, this dude stepped up and finished it perfectly. Perfectly. When he grabbed the ball, though, I was like, you don't want Strike to take it? You don't want Marcelino to take it? Like, I was like, you sure you want to take this right now, man? No, but he stepped up and he put it away. Thank God. Thank God. Yeah. Arhan, man, with his long throw-ins. Oh my God. I've never seen a team utilize it as often as they do. Yeah. Like, usually it's like once or twice. Dude, he did it probably like 10 times in this match. And it's actually kind of deadly. It's a dangerous tactic. It's basically a corner kick once he gets that far up the pitch with the throw-in. So really interesting to see. And honestly, based off of these two performances, Iraq, Vietnam, I'm really glad Indonesia got the win because if they can get to the knockout stage, a round of 16 match with Indonesia just going, crazy, pure chaos, they could make for a really entertaining match in the knockout stage. Yeah. Indonesia kalah 5-0 ke atas Iran. Tetapi dalam perlawanan ni saya akan ulas. Jom. Kita tahu ya, bertemu dengan negara 25 ranking dunia ni agak sukar untuk Indonesia dan perlawanan pemanasan badan untuk pasukan Indonesia. Dua perlawanan sebelum ni untuk persiapan Indonesia agak malang kerana mereka kalah 4-0, 2-1 ke atas Libya dan kalah kepada Iran. Dalam 3 perlawanan ni mereka mencatatkan 3 kekalahan dalam perlawanan. Pemanasan badan mereka
untuk ke Piala Asia ini. Tadi kan kalau kita tengokkan perlawanan ini, ada seorang pemain Iran terkena kad merah. Jadi pada minit ke-36 tak silap, pada minit 36. Jadi Iran bermain 10 orang pemain. Kita lihat Iran bermain 10 orang pemain, mereka menjaringkan 5 gol. 10 orang pemain. I don't know, but I hope Indonesia boleh buat yang terbaik untuk Piala Asia. Dan yalah, jangan pernah mengalah, kerana saya tahu Indonesia boleh buat yang terbaik dekat Piala Asia. Mungkin mereka simpan taktikal, pemain-pemain mereka mungkin ada yang menonjol dekat Piala Asia nanti, insyaAllah. Saya mereka memang mereka katakan tidak bagus, kalah, tapi mereka dapat pengalaman yang besar lah menentang negara-negara yang besar-besar ni. I hope Indonesia can do better to Asian Cup. Okay, saya support Indonesia, jangan risau. We Malaysian, we support you. Assalamualaikum amigos baby. YouTuber asal Amerika ini awalnya sebut timnas Indonesia tim terlemah, tapi setelah mereka lihat kualitasnya, mereka ngaku salah hingga puji beberapa pemain timnas Indonesia. Mereka bernama Reynoso dan Soltero mengungkapkan hal tadi dalam channel YouTube The Give and Go. Beberapa hari sebelum laga melawan Vietnam, mereka bilang bahwa Indonesia dan Hong Kong jadi tim terlemah di Piala Asia. Sebenarnya yang mereka bilang nggak salah, karena mereka bicara data peringkat FIFA dan hasil laga sebelum Piala Asia. Tapi setelah tahu Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang peringkatnya jauh lebih baik dari Indonesia, mereka tarik perkataan mereka sebelumnya. Mereka bilang bahwa mereka salah tentang Indonesia. Reynoso juga bilang bahwa Indonesia memiliki segudang talenta. Bahkan ia juga takjub karena Sintayong menyiapkan tim ini bukan hanya untuk saat ini, melainkan untuk masa depan. Wah, keren ya Sobat Balkom, kehebatan Indonesia diakui. Semoga Indonesia bisa terbang lebih tinggi lagi di Piala Asia. Okey, malam ni akan berlangsungnya satu perlawanan yang hebat di antara Jepun dan juga Indonesia. Okey. Di atas kertas memang Jepun adalah pasukan pilihan. Tapi segala-galanya akan terjawab pada malam ini. Mampukah Jepun untuk mengekalkan reputasi hebatnya, okey, di Asia dengan tidak membenarkan Indonesia muncul sebagai pemenang malam ni. Tapi aku masih lagi optimis, masih lagi yakin. Aku rasa Indonesia mampu memberi saingan yang hebat pada malam ni untuk menyaingi pasukan Jepun. Kemungkinan jika mereka mampu lakukan dengan terbaik sekali, tak mustahil Samurai Biru akan tumbang malam ni kepada Indonesia. Apapun, aku ucapkan tahniah kepada pasukan Indonesia, okey, negara jiran kita, saudara kita di Indonesia, kerana berjaya sampai ke tahap ni, mampu memberi saingan yang baik di kempen Piala Asia. Tak ada apa lain yang aku nak ucapkan. Aku doakan Indonesia bisa lolos ke 16 terbaik Piala Asia untuk tahun ni. Okay, good luck to Indonesia, buat yang terbaik. Okay, tiada apa yang mustahil, anda mampu lakukan. Good luck. Penyokong-penyokong Malaysia semua, apa cerita? Apa dah jadi? Apa pendapat korang dengan perlawanan malam ni? Korang boleh komen dekat ruang komen ni pendapat korang. Tapi apa yang aku tengok malam ni, ini bukannya skot Harimau Melaya tau. Ini bukannya skot Timpan Gon lah. Aku rasa, aku tak tahu apa jadi malam ni sebenarnya. Tapi pendapat aku lah kan, mungkin permulaan tu dia orang gugup pun satu hal. Lepas tu Jordan pun dia main agresif. Malaysia tak dapat rentak lagi. Yelah, kita kena realistik lah. Dah 40 tahun tak masuk Piala Asia kan. Excited tu kuat bila dia orang nak main Piala Asia ni tau. Excited tu kuat. Fan pun macam betul-betul excited nak tengok game ni. Pressure kat dia orang pun ya jugalah. Mungkin lah pressure kat dia orang kan. Guys, mampukah tim Indonesia layak ke round of 16 buat pertama kali dalam sejarah? By the way, kepada fans Indonesia, kalau suka konten-konten macam ni, boleh follow channel Wibro.
Okey, ini adalah kedudukan semasa untuk grup ini yang mana Jepun dan Indonesia berkongsi mata iaitu 3 mata. Okey, untuk perlawanan yang terakhir ni yang mana Jepun akan bertemu Indonesia pada malam sekarang esok ya, sudah pastinya kedua-duanya menginginkan kemenangan, lagi-lagi tim Jepun. Okey, Jepun mungkin inginkan 3 mata dan inginkan skor yang agak banyak untuk memotong Iraq di tempat yang pertama. Manakala Indonesia, aku jangkakan mungkin akan lebih defensif kerana mungkin mereka boleh target 1 mata sahaja. Okey, jom bincang apa outcome yang terjadi kalau Indonesia menang, kalau Indonesia seri, kalau Indonesia kalah. Okey, kalau Indonesia menang, diorang boleh naik nombor 2 dalam grup dan confirm akan pergi ke round of 16. Kalau diorang seri dengan Jepun, kalau diorang dapat nombor 3, 4 mata, ini sebenarnya pun ada kemungkinan yang besar untuk layak ke round of 16. Okey, so kita bincang macam mana nak pergi round of 16. Round of 16, juara dan juga naik juara grup akan confirm pergi ke round of 16. Nombor 3 dalam grup hanya akan pilih 4 yang terbaik sahaja daripada 6 kumpulan untuk layak. Dan sebenarnya Indonesia ada peluang yang besar even kalau dia kalah dengan Jepun. Sebab apa? Mari aku tunjuk. Kalau Indonesia kalah dengan Jepun, Indonesia kena mengharapkan negara-negara lain yang di tempat ketiga tak kumpul mata yang lebih banyak daripada Indo, iaitu 3 mata. Kalau tengok dekat grup A ni, dah habis dah ketiga-tiga perlawanan dan China hanya dapat 2 mata. Okey, maknanya China takkan layak daripada Indonesia. Kalau tengok grup B, sekarang ni baru 2 game, tapi tengok ni, Syria hanya ada 1 mata. So Indonesia perlu mengharapkan Syria dengan India tak memperoleh apa-apa kemenangan. Grup lain, grup F pun sama, Oman dan Kyrgyzstan masing-masing masih tak dapat 3 mata. Manakala grup E susah sikit sebab Bahrain dah dapat 3 mata. So sebenarnya peluang Indonesia untuk mara ke round of 16 sangatlah cerah even kalau Indonesia kalah dengan Jepun. So untuk teman-teman ya, demikian pendapat dan pujian para netizen baik di Indonesia ataupun di luar negeri, karena Indonesia bisa main sampai hari ini melawan Jepang di 24 Januari 2024. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video yang menarik sekali. Dan bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like and subscribe. Maju terus tim Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.